بتبنجان بسجا من إسين مفكر تتو كبلون سامورا كوبايدو يجبنني أكوي إسران شو عتن عمد بتي له بوتش زحازو سريع أصدي كنزم السماء زياتهم حزب زعما حزب تقرأ أجندة ما يكون ناي تقرأ يقول دايقني ملكته كنزي أدخل تملكته نقريلا هزل ناي قدني أبي حمد مسعر ناي قدني otherwise ينبرن تام حريا ويموت وي عواتيا جن أتتحاسبوا زنبرة أنت تسمعوا ونيركم كم تات مال أنا زلت أفكار زم سبات تاريخهم صريحهم مرحت سراويتنا تاريخ أنت زي صرح نيرهم خالي تحاسبوا اللي نيرهم برجع محمدو مجمرت استرجع تقرأ يزدل نعاي تقالش نعايو تودس زي طفاي إيشي زي تاوينيو مسدق خوين لك علس نوت تبرد ناي تقرأ يقول دايقني ملكته كنزي أدخل تملكته نقريلا حزب تقرأ كقط خلو كافتهم زقطقطو أكلات حدا خوينو لعلي شالك أترى خويهم ناي تقادل تمرحتي تنبصوتي رشمهم زبالة جمنين ياكو إزي حزب تقرأ نهلونو أبز قبرو قرسي مريح صوات هذا صوتو الشوم تترشنهم حزب تقرأ كمبرخ خيو عشرة شوعات عمت بمقدالو أي نقرنا نبر تتعيسو كوي هكذا زي تقبل تتعيس خاطرهم نهزو هاكتبل نايمن إسي أدمغا عبرها بالعغاس زي حزب كمبرخ كما يجيرات إسخا أو دراما سرحي تخون دحر خاص منين حاتعتكم زي بقولوا سب نقلك مكري مس خلت سب خوين خاتنبر تاع حدر اس خلت ورجت ياك متنيوكو حدا عندنا وصا يتوارد بعلها نوركو من ستግራይ እስኻን ከማ خازبلكم من بعلقتات بناي بعلكم سخران سامورا هندزي أتكون حسابي بقول دخا نحساب دخا مالتسو يقولون هندزي أتكون إمبيبل ماني هاسخا إمبيبل تلناي نسأل أيه وينها نقط كان من قد النار حزب تقرأ كقطط من سي تقرأ كقتل تقبر زنبر كاسب أي تفلت أنا وين حزب مسيخا قنت تحشكل كخوي أنا أرجس أني أي وزي وكزارو كله وشتو سلام إن أخونا كم زي كونه يردني نزهز بزي بفقعت خاتي باريا خونتا كابدلي تخوص وصا متزارب كتبها الخلقه زسمع كاسمعت محسبو افتنات بوتا خوين حنت سكند سغي ادمك بكمو اباسك كفل حنت سكند تصنحلو افتا سكوف زبلا افتا تستطو زبلا ماننتس سب الناس تصنحلو بتعمي خاتصيف كم جيهم زولو نفسهم تتصيفتهم نساموراكو نفسه تصيفتكو يعني نفسه تتصيفتس من كسما يوصي يزارو زلو بزلك حشكرنا كم سبس تقبلوا له اما بلا الحزب امونا فلتك خا تاي كم تجبر افت حزب زي ان فلتك افتي ساريها ماريها مطفى حزب تግራይ አካል ኮይን خنا سرح خنيرا سامورا يونسس متهلو واحد مالت وردتكو متني وحكيرو قليتس لك انيو سيرخا بزلك تواردها ابي تفلتنا سامورا كو بايدو يغبننيا كوي اسران شو عتن عمد بتي له بوچق زحازو سريقوس دي غزايلو السو سرقو كبلس حزب تግራይ بو واغا خفل اذا نايتن بن برخاتات سكور حيزخا زانا حيزخا جوامار حيزخا زي جيجكا يچلا غورورو جيرا سمما زي مايقنا طار حيزخا ما اخلني بابي خيدون بابي كوصو خمزخلو مرحت سراويت مرحت بوليتيكا ابي كبابك صنحو خمزخلو from his experience معناتي كارتا سريحس قال حزب تግራይ ማይን ዋይ ከተርፍ እነ ትግራዋይ ትክትበኪ አብይ ጻውታ ተጻውተስ
እቶም ኣብ ኣዝነወሩ ናይ ደርጊ ወታደራት እስካብ ዝዕዘቡ ተጋዳላይ ነበረ እንዲዚ ተኾይኑ ብዝወረዳ ብዝልክዕ ተጨማሊቁ ኢሎም እስካብ ዝዕዘብዎ ማለት እዩ ድሕር ተዲልዎ ልዕሊ ሻለቃ ተረኪብኩም ተማሪኩም ወይ ብርሃኑ ጁላ ተሳውስ ተኾይኑ በምታይ ዝባል በዘራችሁ ሃይ ድረስ በእግራቸው ወርደው መኪናቸውን ጥለው ሸሽተው አሁን ጌታቸው የታለ ደብረ ጽዮን የታለ እያልን እየፈለግን ያለ ነው ሕዙዚ ክበሃል ከሎ ሳሞራ እቶም ተጋደልቲ ብጾቱስ አይፈልጦም ተማሪኩም መምራኽ ማለት ሰረቀ ብርሃን አመራኛኮ ማዕት ተጋደልቲ እኮ ማሪኹ ነይሩ ሓቂ ነው ያው ሓያል ወቅዒት ወቅዒሞ ስለዝነበሩ ተናዲዱ እቶም ኩሎም ዝማረኾም ተጋደልቲ ብህይወቶም እናሃለው ናብ ገደል ይሰዲድዎ ናይ ሰው አሰዲ ግዛዕ ዝበሃል ናይ ደርጊ ብጣዕሚ ሓያል ዝምክሕሉ ዝነበረ ናቱ ኣዛዝ እዩ ተጋደልቲ ብህይወቶምስ ንገደል ሰዲዱ ጻጽዲፍዎም እዚ ካልክ ከም ሰረቀ ብርሃን ማለት ልዕሊ ሻለቃ ተማሪኩሞም ረሽንዎም ዝበለኮ እዚ ዝባለ ጊዜ እዚ ብዕድምኡ ልክ ዘይሓስብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይስ ድሮሶም መራሕት ሰራዊትና ማሪኾምስ ልዕሊ ሻለቃ ዝኾኑስ ቅተልዎም ኢሉ ዝእዝዝ ትግራዋይ ጽዎ ከለው ተም ተጋደልቲ ከም ገይሮም ገልጽዎ ከለው ከም ገይሮ ገልጽ ከሎ ህዝቢ ሸራሮ ሞራልኩም ካብ ጽፍሪ እግሩኩም እስካዕ ጸጉር ርእስኩም ዝኾነ ነገር ክስማዓኩም ይዝገብር ናይ ሓቂ እዩ መስዋዕትነት ኢና ከፊልና ደቂ ህዝቢና ከፊልና ዋላቶም ታ ሕንጣጥ ትኹን ናይ ደቂ ህዝቢ መስዋዕትነት እዩ በዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ እንተ ተሰምዕዎ ነርኩም ከምታት ማለ ኣነ ዝለጠፍኳ ዞም ሰባት ታሪኽ እዮም ሰሪሖም መራሕቲ ሰራዊትና ታሪኽ እንተ ዘይሰርሑ ነይሮም ካሊእ ተሓሲቡለይ ነይሩ እንድሕር ወፃ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ማለት እዩ ንምንታይ በቢ ዘለኹሞ በቢ ዘለናዮ ዓቅምና ደጊፍና ነቶም መራሕቲ ዝዓቅምና ደጊፍና ንቅድሚት ክንሳገር ኣለና ናይ ግድን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ምስዓር ናይ ግድን እዩ ኣዘርዋይስ ኣይንነብርን ታ ሕርያ ወይ ሞት ወይ ዓወት እያ ህሰን መማረፂ በዚያ መስዋዕትነት ክህልዋ እዩ ተወሰነ መስዋዕትነት ከፊልካ ናፅነትካ ምርግጋፅ ወይ ከዓ ኩልኻ ከም ዘለካ ምጥፋእ እዩ ትዕጫ ትዘለና መማረፂ ስለ ዝኾነ እዩ እዚኣ ብልብና ንሓዛ ኩልና ብፀላእቲ ሓሲቡ ዝነበረ ካሊእ እዩ ማለት እዩ ግን ብምልኡ ኣብ ስርሖም መዓልኡ ምስ ኣተወ ስታፍ ፅዒኑ ክኸይድ ነይርዎ ናፍታ ክንቀሳቀስዋ ዝነበሮም ቦታ ማለት እዩ ኣብዚኣ የመርኪቦም ኣብዚኣ ኣርኪባ 7-8 ግዜ ተመላሊሳ ደብዲባ እያ እዚ ኩሉ ተኽሶ ትሰምዕዎ ዝነበርኩም ቁምብላታት ተዓሪዱ ዝነበረ ቁምብላ እዩ ነቲ ሰራዊት ግን ተዘርክብሉ ነይሮም 3-4 ድሮን ሰዲዶም ካሊእ ክገብሩ መመኮር ነይሮም ግን ታሪክ ስለ ዝሰርሑ እቶም መራሕቲ እዚ እውን ምትራፊክ ካል ነይሩ እዚ እውን ፅቡቅ እዩ ማለት ኣይኮነን ምትራፊክ ካል ነይሩ እዩ ግን ከፍ ዝበለ ሰማይ ቀረብኡ ከይኸውን ንሕና ኣብዚ ኮይና ንምንታይ ዘይትረፍዎ ክንብል ኣይንኽእልን ሕጂ እውን ግን ኢግናይት ምግባር ነገራት ኩሎም ከይዓርፉ ከይዝዕጉ ስቕታ ከይህሉ ድቃስ ከይህሉ ፅቡቅ ኢኹም ሰሪሕኩም ዝብል ጭብጨባ ጥራሕ ከይኾን በዚ ወገን ክነቅርቦ ኣለና ኦኬ ፀረ ድሮን ክበዝሕ ነይርዎ ሃይለ ድዩ ገብረ ማርያም ድዩ ወልደ ማርያም ድዩ ብዘየግድስ ክለኣኽ ኣሎ ፀረ ድሮን ክበዝሕ ኣሎ ናይ ድሮን ደብዳብ ክፍፀም ከሎ ከምታት ማል ሓጎስ ዝብላ ዝነበረ ክንዳእ ትኸውን ተናእሰ ንኢሳ እንተተባሂላ ክንዳእ ትኾን ነገር ክትፍፀም ክትቀልለዋ መዓዘ ንሶም ይፈልጥዎ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን ከም ዝፍፀም ኣይጠራጠርን ግን መዓዝ ዝብል ንዕኦም ዝምልከት እዩ ሓሊኻ እዩ ኩናት ስለ ዝኾነ ሕጂ ግን ዕላው ዝኾነ ኩናት ጀሚሩሎ ዝወዲ ዕላው ኩናት ተጀሚሩሎ ኢልና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብኩሉ ቋንቋ ምስራሕ እያ ታናህና ፍላይ ናይቲ ዳያስፖራ ፍላይ ናይ ሚድያታት ተን ዝደቀሳ ሚድያታት ደቀሳ እየን እተን ኣብ ስርሐን ዘለዋ ሚድያታት ግን ሕዚ ስራሕና ምቁዛም ኣይኮነን ኣነ ዛሪበዮም እየ ንገሊኦም ነቶም ዝምልከቶም ከምታ ዝበልኩኹም እያ ትሓረን ተሓቦ ትኒሕ ኣብ ቀረባ እዋን ንሰምዖም ዜናታት ብደንብ ገይሮም
ንዕኡ ክሕስቦ ዝኽእሉ እዮም ሓደራ ዝብለኩም ግን ከም ህዝቢ ንሓዞ ካብ ህፃን እስካዕ ሽማግለ ኣብ ልብና ብደንቢ ሓቲምና ክንሕዞ ዘለና ቅድሚያ ንተጋዳላይ ዘይትብል ሰላም ክንኮን ከለና ተጋዳላይ ንድርብዮ ኣብ ኩናት ክኾን ከሎ ተጋዳላይ ንብል እንተኮይንና ፀገም እያ እዚኣ ፀገም እያ እዚኣ ትበሃል እንተኮይና እንዳሕራይ ወረቐትና ሒዝና ኢና ክንወዳደር ፎርምካ መሊእኻ ጉዳይካ መሊእኻ ወረቐትና ብርጌድና ሓመዱ መጀመርታ ዝተረጋገፀ ትግራይ እዩ ዝደሊ ንዓ እዩ ተቃሊሱ ንዓ እዩ ዋጋ ከፊሉ ብፆትና ኣብ እስራኤል ወላቶም ዝሞቱ ወላቶም ዝስንከሉ ንትግራይ ፈልዮም ኣይኮኑ ህዝቢ ትግራይ ክድሕን ኣለዎ ኣብኡ ዝጎደለ ኣባና ከም ዝጎደለ ኢሎም እዮም ፅሑፋቶም ኣለስ ጋር ሕጂ ናይቶም ዝሞት ዘየሎ ስለዚ ሕጂ ንዝተረጋገአት ትግራይ ንዝደሓነት ትግራይ ትቃለስ ነርካ ንናትካ ኢንተረስት ክትብል ሓደ ጉጅለ ሒዝካ ክትከይድ ኣይትኽእልና ምርግጋእ ትግራይ ምርግጋእ ኤርትራ እዩ ኣኮነ ምርግጋእ ትግራይ ምርግጋእ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ኤርትራ ስለዚ ሕጂ ንሕና መጀመርታ ግዜ ንህቦ ዘለና ዕድል ንህቦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ንሕፀር ዘለና ምርግጋእ ትግራይ ለሃመም ኢና ቴንክ ዩ ኢልና ኢሜል ኒውስ ኮሎኔል እውን ክህሉ ተኮይኑ ዛባይታ ይፅባሕ ስልጣን ጀነራል እውን ክህሉ ተኮይኑ ኣብ ዛባይታ ይፅባሕ ንጎ ዋጋ ከፍል ኣለዎ የስ ስልጣን የዝደል እንድሕር ኢልካ እውን እኮ ዋጋ ክትከፍለና ኣለካ ዝኽፈል ስልጣን ነታ ስልጣን ዝኽፈል ዋጋ ኣሎ ነታ ስልጣን ዝኽፈል ዋጋ ኣሎ ስለዚ ሕጂ ይመስለና ኣነ ኣብ መወዳእታ በረኸት ምናልባት ክሳይ ገብሩ ፅቡቅ ገይሩ ይገልፆ ግን ኣብቲ ፖለቲካና ከምዚ ሮያል ፋሚሊ ዓይነት ስልጣን ነዚኦም እዩ ዝግባእ ማለት ምሳና ዝነበሩ ሲ ማለት ሲ ክመርሑ ዝኽእሉ ሰባት እኮ ኣለዉ ዘይመፁ ዘይተረኣዩና ንብል ዘለና እምበር ኢሳያስ እኮ መራሕ ኣሎ ተዓዲ ካልእ ሰብ መግደፎ ኢሳያስ እኮ መራሕ ኣሎ ተዓዲ ሕጂ ሰብ ኣብ ርእሱ ዘቐመጦም ሰባት ኣለዎ ዘቐመጦም ሰባት ኣለዎ ሮያል ፋሚሊ ዓይነት ካልሲ ኩሉ ሰብ እዩ ዝግባእ ሊደርሺፕ ግን ዋናታት ኣለዎ ዝዓይነት ካልቸር ኣሎ ታርተነስ ኮመንስ ሰርካላ ኖ بعد في كوكوس اليوم سلطنه كلهم عن بركه قال طعم እኮ ዘረበኦም حضرات ጉስጉስ اليوم مرحنات ግን قدر ማለት ነው مرح ማለት የምነካተ ለይ مرح ካለው ማለት ዳርና ተዘረበት አምኑ ለኻስ مرح ይጋይ ድሩዕ ካለ ለኻስ مرح ይጋይ ማለት እጅ እንታን ምባለ እትገጋ ተወድስ እዚህ የጠፋይ እሺ زهزب زي تاوينيو مسدق خوين لي قالس نوت تبرد كل الله قال سسا شمنتي عامت كوين انا يقالس لكم كشعل موت لا تقالسي بسمع ازنيدي بحقيقتي كدغه وجيه كبيتسوجه تاي غير ملك يبحال اي غور لي لعنه تقالس واي دغمات جامع ترشا قالسي مساهم مسدقي يعني ما انا خويا قال سقاي حد قوي اي حدك عليستيرومي عبيدين بران بيدين بزيك العالم تنكي كلكم دل كلكم بزي حجي صلاكم ابزيا امصئ نحونا بركت كحجزي لكم كحجزي زسبزي ابي يكون هلو بنيره بقصالي تزنورو هيوت بين مسعللكو امبيعني نات اذا كلنا هاجر كبلو بعد حونا بركت يوتهم كفيلو كني عام 3 عام تقاليسو دحراي هاجرهم قريفو فقرابيعهم كتريهم كلها زبل عسيونسي ابيت كريستيان خينيو مقدف قال خبلعكم تايمو دحر يو اكم انت بصيحه تقبر تغل حجي كن بقى سالاهم بقى حزبي عزيز مسجنكم بدقهم رخبوا ويلو مرق ابيلكم على نفس وقفكم مرقا ناي حونا بركت يصحكم مالتي كابتي زنبرو نيشتي اغدوت مسل بقى خنجا يلز نبر زنبره حجي اسرحيو نعطون غزع كغز بقي له مالتي ياك خبز العل زحقسه كانت هالو دس لك ود سب تحقش خطر يخلغاسي نعها خا بحتا فترلكا مالتي مو ثانك يو توم سبورت زغبركم كلكم يدلي يا أبو سمرة بزح نجار يقاطي منها عادة
እዞም ደንበዕነ ካብ ውሽጢ ዓዲ ረኺብና ዝብሉ ኢንፎርሜሽናት መዓት ነገራት ኣብኡ ዘይለሓሶት እዩ ለምሳሌ ኣነ ኣብ ኣስመራ ከይደ ንመን ረኺበ ንጀማር ረመዳን ረኺበዮ ኣድያም ስብሃቱ ረኺበያ መን እዩ ዝበሃል እዚ ብኢትዮጵያ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ዲፖርት ዝገበርዎ ፀሊም ቆልዓ ንሱ ተራኺብና እዞም ኩሎም ኣብ ኣስመራ ረኺበዮም ኣብዚ ኣብ ወፃኢ ብዛዕባኦም ዝውረ ግን ዘየለ ነገር ኣነን ጀማልን ኣብ ሓንቲ ኣየር ኮፍ ኢልና ኣብ ሓንቲ ወንበር ኢና መፂና ስለዚ ቶም ካብ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ዓዲ ረኺብና ወረ ረኺብና ኣለና ኢሎም ኣብዚ መደብ ዝሰርሕኩም ናይ ዩቲዩብ 100 ቅርሺ 200 ክረኸቡ ኮለል ዝብሉ ንዓቶም ኣሚንኩም ዕድሜኹም ኣይትወድኡ ንምሳሌ ኣነ ኣብ መገሻ ነይረ ዩቲዩብ ካብቲ ዝሰርሓሉ ዘይስራሕ ኩሉ በዝሕ ምክንያቱም መገሻ ስለ ዝነበርኩ ኮለል ዝብል ስለ ዝነበርኩ እዞም ደንበዕና እዚኦም ንክልተ ሰሙን ዩቲዩብ ግደፍዎ ተይልኩሞ ክገድፍዎ ይክእሉ እዮም ምክንያቱ ሶርስ ኦፍ ኢንካም ናቶም ምስ እዩ ገንዘቦም ምስ እዩ ኣብ ሓሶት ኣብ ምጥቃን ኣብ ከምኡ እዩ ዛዕባ ኣድያም ስብሃቱ ብዙሕ ነገር ዝዛረቡ ግን ኣነ ኣድያም ስብሃቱ ዋእካ ረኺበ እያ በስመራ ካልኣይ መዓልቲ ግዜ ስለ ዘይነበረኒ ተራኸብና ነበር ኣብዚ ኮይንኩም ትሰምዕዎ ዘየለ ነገር ሶ ዝኣምነኩም የለ ስለዚ ሓደ እዚ ዝመልከት እዩ ካልኣይ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ጌች ብሕልፊ ዝወለ ጥሩምባ ዝበልናካ ተዛረብ ስልጣን የብልካን ዓሪፍካ ተቐመጥ ይተባሂሉ ስፖክስመን ማለት እኮ ጥሩምባ ማለት ሃተይሉ ሃትብል ጥሩምባ ዝበልካ ያትብል ለተይሎም ለይብል መተይሎም መይብል ተወዲያ ጥሩምባ ማለት እዩ ስፖክስመን ማለት ወሃቢ ቃል አስመራ ታይለካ ጌታቸው ረዳ ስዋዴ ሀሰት ዳባሻውን ከካሰት ታይለካ ሱልካ ዝምዶ አዱሊ ዘይት